Thank you very much. बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फारूक साहब। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, अभी फारूक साहब बात कर रहे थे कि वो तमहीद बांध रहे थे कि उनके कश्मीर जो है उसके मसले को कैसे हल करें। तो ये तमहीद तो 1987 में मैंने शम्सुर रहमान के साथ वर्नत पार्क ओल्डम में बांध दी थी, और 1987 में जब चिटका मैगजीन पहाड़ी में निकलता था और अब भी निकलता है, और शम्सुर रहमान साहब के साथ जब प्रोग्राम होते थे वहाँ पर कश्मीर के हवाले से, तो ये तो कहानी बहुत ही पुरानी है कि जिसका मुल्क है उसको अपने मसाइल हल करने दो, और वही बेहतर तरीके से हल कर सकता है। जब तक कश्मीर का मसला कश्मीरियों के मुताबिक हल नहीं होगा या उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं, तब तक मामला हल नहीं होगा। मुख्तसर ये है। तो उस हवाले में एक शेर में लिखा था, आजकल जो हालात हैं, कोई दुख दे सरवर भाई, कोई दुख दे तो दुख, ये है जुल्म सितम की आखिरी तहरीर लिख देना। कोई दुख दे तो दुख का नाम तुम कश्मीर रख देना। और एक शेर लिखा था कि मेरी हस्ती नहीं कुछ भी जो इस गफलत में रहते हैं, वो मेरे शेर सुनकर देर तक हसरत में रहते हैं। नहीं महफूज हैं कश्मीर वाले अपने घर में भी, मगर दुनिया समझती है कि वो जन्नत में रहते हैं। तो जब 87 में वहाँ ओल्डम में वर्नत पार्क में प्रोग्राम होते थे, हर कोई देखा करता था कि शम्सुर रहमान ज़्यादा बात नहीं करते थे, देखते थे लोगों को, बोलते थे इसकी आंखों में कुछ है। तो वो मुझे पूछते थे कि शम्सुर रहमान की आंखें कैसी हैं, मैंने कहा झील सैफुल मलूक जैसी हैं। तो ये बड़ा काम किया उन्होंने ओल्डम में, बहुत शुक्रिया वो आया। और ये इतनी प्यारी आवाज़ जो आप तक आ रही है, हमारे सरवर भाई की मोहब्बत है कि उन्होंने इंतज़ाम किया माशाल्लाह। मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बहुत ही मोहतरम मुकर्रम जनाब कारी समंदर साहब से कि यहाँ तशरीफ लाए। कारी साहब। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुन नबिय्युल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वल अस्र, ज़माने की कसम है, टाइम की कसम है कि बेशक इंसान खसारे में है, टोटे में है, कमी में है, नुकसान में है। अल्लाह ने पहले वक्त की कसम उठाई और उसके बाद कहा कि इंसान खसारे में है। फिर फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनु, सिवाय उनके जो ईमान लाए, वअमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। और फिर एक और डिप्टी लगा दी कि ईमान अपनी ज़ात के लिए है, अमल सालिह अपनी ज़ात के लिए है, मैं वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। ये हमारी ड्यूटी है हम पर ईमान वालों के लिए कि तवासी हक़ करना, इन्हें वसीयत करना हक़ के लिए, और फिर हक़ बात बयान करने के बाद, ये हक़ पर चलने के बाद, हक़ को पेश करने के बाद जो तकलीफ़ पहुँचे उस पर सब्र करना। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र। और ये वाकई सतीज़ा कार रहा है अज़ल से दाइम रोज़, ये हमेशा से अज़ल से दो कुव्वतें हैं खैर और शर की, आपस में वो जारी है उनका मार्का। मैदान बदलते हैं, आज मैदान कश्मीर में है। कोई वक्त था कि नमरूद एक तरफ था और इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक तरफ थे, फिर मूसा एक तरफ थे, फ़िरौन एक तरफ था, फिर सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा एक तरफ थे, और दूसरी तरफ अबू लाब, शैबा और अबू जेल थे।
اور پھر ایسا مارکا بھی آیا کہ ایک طرف حق کی صورت میں حسین ہے اور دوسری طرف جو ہے یزید ہے. یہ طاقتیں ہمیشہ رہی ہیں. آج مسلمان آپس میں بھی لڑ رہا ہے اور مسلمانوں پر لوگوں نے کفار نے بھی جلگار کی ہوئی ہے. اور آج جیسا وقت شاید اس سے پہلے نہ آیا ہو. ایک نئی کربلا ہر روز سامنے آتی ہے اور ہم جشن منا رہے ہیں جن کو کنسر نہیں ہے. ہم اپنی سیاست چمکا رہے ہیں, ہم اپنے نام چمکا رہے ہیں, ہم اپنے کام چمکا رہے ہیں, ہم اپنی منڈی کو وسیع کر رہے ہیں, ہم اپنے کاروبار کو وسیع کر رہے ہیں. ہمیں درد نہیں ہے. اگر ہمیں درد ہوتا تو ہماری حالت بھی کچھ غیر ہوتی, کچھ اور اثر ہوتا. لیکن یقیناً بات یہ ہے کہ ہم پر تو کوئی اثر نہیں, ہم پر تو کوئی اثر نہیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. یہ صرف زبانی. اللہ کا ارشاد ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. وہ بات کیوں کہتے ہو کہ تم کہتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور. ہمارے اندر وہ ابھی چیز, وہ درد پیدا نہیں ہوا. جب درد پیدا ہوگا پھر ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں, لوگ کہیں گے. یہ پھر ہمیں لوگ کہیں گے کہ یہ کشمیری ہیں اور یہ کشمیر کا کاج ہے. جو مجھے وقت ملا ہے میں اسی پر یعنی میرا چراغ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے, بال چراغ عشق تھا میرا. اور اللہ کے والوں کا جو عشق ہمارے دنیا کا عشق نہیں ہوتا, اللہ کا عشق. بال چراغ بال چراغ بال چراغ عشق دا میرا بال چراغ عشق دا میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے ویچ زمینہ. یہ میرے دل کا جو سینہ ہے, جب اس کا چراغ جل اٹھے تو پھر اس کی روشنی میں پوری دنیا میں جائے. یہ دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نیو ہر دا اس دا نام چتارن والا ہر میدان نیو ہر دا. سبحان اللہ کہہ دیں. میاں صاحب لکھتے ہیں کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھنا ڈریے چوباں چلیے رات
رات چوائے چوباں چلیے رات چوائے چول پھلے تد پریے. جو لوگ اس بات سے ڈر جاتے ہیں کہ حق بیان کریں گے تو لوگ ناراض ہوں گے، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر آپ نے گلاب کے پھول دیکھے نا تو کبھی توڑے بھی ہیں، نہیں توڑے ہوں گے، جیسے کہ 7 کانٹے ہوتے ہیں. تو یہ سب فرماتے ہیں کہ جب تک ہاتھ سے آپ کی انگلیوں سے خون نہیں نکلے گا اس وقت تک گلاب کے پھول نہیں ملیں گے. اور لکھتے ہیں، میں صرف کے طور پیش کرتا ہوں، جو کسے دے کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضے سنگی کو لوں وہ بہتر یار اکیلے. اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لکھتے ہیں، آج مشکل کے وقت جو کسی کے کام آتا ہے نا وہ اصل دوست ہوتا ہے. یہ سب لکھتے ہیں، اے شام و جان خوشیاں اندر اصل میری کمزوری ہے کہ میں اپنے ماحول کو پسند کرتا ہوں، پھر پہاڑوں کی آواز کو پسند کرتا ہوں، ورنہ بڑی آسانیاں ہیں پنجاب میں. ایشاں خوشیاں موجاں اندر ایشاں خوشیاں موجاں اندر ہر کوئی یار کہاں دا او ہر کوئی یار کہاں دا او سنگی سو جو تنگی اندر وہ بڑے پنجاب غماتا دکھ صدا. میں باسی کروں چونکہ you say that not sir. The organizers have hinted me only 10 minutes in a given. That's enough, mashallah. چونکہ اس ماحول کو میں نے چینج کرنا ہے اپنے لیے. اس کے بعد آپ لگے ہیں ماشاءاللہ. مجھے خوشی ہے کہ ہر طبقہ ہے فکر کے افراد یہاں موجود ہیں. اور ڈاکٹر شکور صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا ہے سیف الملوک کو. بڑی ضرورت، بڑی ماشاءاللہ ہمت ہے. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ 40-50 سال میں ہم تو ٹرانسلیٹ پورا نہیں کر سکے، لیکن آپ نے کام کر دیا ماشاءاللہ. تو یہ صاحب کے اشعار میں سے میں پیش کر رہا تھا میسیج. آپ میسیج دیتے ہیں دانش مندوں کو، سیانے لوگوں کو. دانش مندو سنو تمامی عرض فقیر کرندہ آپ جے کوئی او چنگا ہووے ہنو بلات کیندہ اور پردہ پوشی او کم فکردہ میں طالب فقراں آپ کسے دے او بھول نہ سکا ہر ایک تھی شرماواں. اور آخر میں کہتے ہیں کچھ بھی من کا
وہ لال من کا اکو رنگ دعاں دا جاں پھر ہاتھ سرافاں آوے فرق سے کماتا. بہت بہت شکریہ. ہمارے جو مہمان اور شاعر ہیں بہت ہی مشہور شاعر ہیں, ممتاز احمد صاحب, مختار اظہر, صدیق میرپوری صاحب, سلیم مرزا اور وقار صاحب, وہ راستے میں ہیں اور ٹریفک کی وجہ سے ان کو تھوڑا سا لیٹ ہوا ہے. تو پروگرام یہی تھا کہ وہ آتے, وہ پڑھتے اور اس کے بعد پھر کھانے کا پروگرام تھا, لیکن ہم نے سوچا ہے کہ کھانا ہم پہلے کر لیں گے اور اس کے بعد ان کو جو ہے یہاں پر ہم بلائیں گے. اور تو کھانے سے پہلے میں بلانا چاہوں گا سمینہ ظہیر کوثر, ہماری کاؤنسلر ہے, وہ سیف الملوک کے کچھ اشعار پیش کریں گے. سیف الملوک نہیں, اچھا جی, نظم پیش کریں. السلام علیکم. میں شاعر تو نہیں ہوں, لیکن آج ہم سب اس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں, ایک نظم آپ کے لیے پیش کرتی ہوں. چناروں کی بیٹی. جہنم کے گھیرے میں جنت نشاں ہے, کہاں ہے ابن قاسم کہاں ہے. صدا دے رہی چناروں کی بیٹی, ندیوں کی وادیوں کی پہاڑوں کی بیٹی. جنت کے مکینوں کی پیاروں کی بیٹی, وہ کشمیر کے آبشاروں کی بیٹی. گرا مجھ پہ آج ایک کوہ گراں ہے, کہاں ہے ابن قاسم کہاں ہے. ہزاروں ہیں ظاہر مگر میں اکیلی, کہوں کس طرح کیا قیامت ہے جیلی. میرے گھر کی تسکین بلاؤں نے لے لی, تیری راہ تکتے میں جاؤں پہ ہوں کھیلی. بڑی خون چکاں یہ میری داستاں ہے, کہاں ہے ابن قاسم کہاں ہے. برستی ہے طاہر یہ برکھا لہو کی, گھروں کو جلاتی ہیں فوجیں عدد کی. رکھو تم بھی لاج دین کی آبرو کی, کہ تاریخ مانگے جھلک تیرے خون کی. شراروں کی زرد میں میرا گلستان ہے, کہاں ہے ابن قاسم کہاں ہے. ایک اور چھوٹی سی نظم ہے. بڑی اداس ہے وادی, گلا دبایا ہوا ہے کسی نے انگلی سے. یہ سانس لیتی رہے پر یہ سانس نہ لے سکے. درخت اگتے ہیں کچھ سوچ کر جیسے, جو سر اٹھائے گا پہلے وہی قلم ہوگا. جھکا کے گردنے آتے ہیں ابر نادم ہیں, کہ دھوئے جاتے نہیں خون کے نشاں ان سے. ہری ہے مگر گھاس اب ہری نہیں, جہاں پہ گولیاں برسیں یہ زمین بھری بھی نہیں. وہ مائیگریٹری پنچھی جو آیا کرتے تھے, وہ سارے زخمی ہواؤں سے ڈر کے لوٹ گئے. بڑی اداس ہے وادی, یہ وادی کشمیر. تھینک یو. خواتین و حضرات, کشمیر کے حوالے سے ہی جو نظم چل رہی ہے, میں وزیر شاہ سے درخواست کروں گا وہ کشمیر کے حوالے سے ایک نظم پیش کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہمارے بھائی محمد سرور جو ہیں وہ اپنی نظم پیش کریں گے. Thank you, Dr. Sal. When I was coming this way, well, the councillors, the wife, they always support us. Today she asked me, where are you going? And I said, I'm attending an event which is linking to Kashmir. And she said, would you read that little nazm on my behalf? And I said, I will do that. So if you allow me, I'd like to share that nazm with you. Thank you.
ہے کشمیر ہمارا، یہ اس کا عنوان ہے۔ میرے وطن کے لوگوں، بھارت کو یہ کہہ دو، میرے وطن کے لوگوں، بھارت کو یہ کہہ دو، کشمیر ہمارا ہے، یہ دنیا کو بتا دو۔ بہت دیکھ چکے ہم جلتے ہوئے لاشیں، بہت دیکھ چکے ہم جلتے ہوئے لاشیں، دریاؤں میں بہتے ہوئے خون کے دھارے، آزادی کے پروانوں کی ہر ایک قربانی رائیگاں نہ ہوگی تو جتنے بھی ستم ڈھا لے۔ میرے وطن کے لوگوں، بھارت کو یہ کہہ دو، کشمیر ہمارا ہے، یہ دنیا کو بتا دو۔ سہ چکے بہت ہم کشمیر سے بچھڑنے کا غم، یہ جنت ہے ہماری، اسے کھو نہیں سکتے ہم۔ تیری کوئی بھی تدبیر اب کام نہ آئے گی، آزادی کا نعرہ ہے جو کبھی نہ ہوگا کم۔ میرے وطن کے لوگوں، بھارت کو یہ کہہ دو، کشمیر ہمارا ہے، یہ دنیا کو بتا دو۔ یہ جہاں ہے ہماری، ہمیں ہے مرنا بھی گوارا، یہ جہاں ہے ہماری، ہمیں ہے مرنا بھی گوارا۔ ہر چشم میں ہے زیب اس کا، ہر دل آویز نظارہ۔ ہم چھین لیں گے بھارت سے اس حسین گلستان کو، ہم چھین لیں گے بھارت سے اس حسین گلستان کو۔ لوگوں، ناز ہے ہم کو عزم سے، سن لو ہے کشمیر ہمارا۔ میرے وطن کے لوگوں، بھارت کو یہ کہہ دو، کشمیر ہمارا ہے، یہ دنیا کو بتا دو۔ روزڈیل کی بڑی خاص بات ہے، سارے کاؤنسلرز جو ہیں وہ شاعر بھی ہیں، ایسا کسی اور کاؤنٹی میں نہیں ہے کہیں بھی۔ عاصم صاحب بھی غزلیں پڑھتے ہیں، شکیل صاحب فیس بک پہ شعر لکھتے ہیں، کاؤنسلر سلطان چپ کے شعر بھیجتے ہیں ادھر۔ تو سلطان صاحب جو ہیں وہ ایک شعر کچھ سنائیں گے کسی بھی حوالے سے۔ سلطان صاحب کچھ سنائیں؟ نہیں، میں پڑھ دوں آپ کا شعر؟ انہوں نے لکھا تھا، کوئی مجھ کو بھی گزارے کسی طرح، میں اتوار کی طرح پڑا ہوا ہوں۔ رضیہ شمیم کے لیے شعر بن گیا تھا ایسی راستے میں آتے ہوئے، اور کتنا مجھے گھماؤ گی، اپنی چوڑی سمجھ رکھا ہے کیا، گھمائی جا رہی 25 سال سے۔ تو میں درخواست کروں گا، ہمارے بہت ہی پیارے ساتھی ہیں یہاں، حقداد صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں۔ حقداد صاحب بہت شکریہ، میری پسندیدہ شخصیت بھی ہیں، قرآن شریف کے ترجمے ہوں، حدیث کی کتابیں ہوں، خود لکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ روزڈیل کا بہت بڑا ایسٹ ہے یہ، اور مفت تقسیم کرتے ہیں کتابیں، اور خود اپنے پیسوں سے پرنٹ کرواتے ہیں، رضیہ بہن آپ کو پتہ ہے، اور سب کو یعنی تقسیم کرتے ہیں۔ ان کے منہ پہ ان کی تعریف نہیں ہے، مگر یہ کام جو دین کا کر رہے ہیں وہ واقعی بہت بڑا کام ہے۔ محمد سرور بھائی، آپ ایک نظم پیش کریں گے، اس کے بعد کھانے کا پروگرام ہے، اور پھر جو ہمارے شاعر مہمان آ رہے ہیں باہر سے وہ اپنا کلام پیش کریں گے۔ اگر آپ نے یہاں آنا تو آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں ہمارے کشمیر ایسوسیشن کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے اپنا جذبہ، اپنی کنٹریبیوشن پیش کرنے، خاص کر ناصر زمان بھائی جنہوں نے مجھے چند دن پہلے کہا کہ آپ نے اس نظم کی کوشش کرنی ہے، تو میں وہ کوشش کر رہا ہوں، قبول فرمائیے۔
नजारा वो अमन वो चमन का नजारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा मेरी रूह की तस्वीर मेरा कश्मीर ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून चारों तरफ तो पहले सुकून ही सुकून आवाम को वतन से इश्क का जुनून अब यहाँ कत्ल है अब वहाँ फूल है मेरी औलाद मेरे कश्मीर से महरूम है महरूम है मेरा कश्मीर समाना जब इसको यूं जलना था खुशनुमा मंजर पे खंजर यूं चलाया खुशनुमा मंजर पे खंजर यूं चलाया ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा ओ खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा मेरा कश्मीर मेरा कश्मीर चाहे कफन का जोड़ा मुझको पहना दे चाहे कफन का जोड़ा मुझको पहना दे मेरे बच्चे को वो जन्नत वो कश्मीर दिखा दे वो मेरा गुलिस्तान बन गया शमशान यहाँ मौत की दहलीज पे खड़ा है हर इंसान खड़ा है हर इंसान तमन्ना है गुजारिश है दर्द दिल की दिला दे वो अमन वो चमन का नजारा है खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा है खुदाया लौटा दे कश्मीर दोबारा मेरा कश्मीर That's all right. मेरा कश्मीर मेरा कश्मीर मेरा कश्मीर मेरा कश्मीर मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर दुनिया के सारे मुसलमान सुबह की नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो काफिर इस खौफ से मर जाएंगे कि मुसलमान जाग उठे।
वक्त आ गया है कि हमें जागना है, सिर्फ जागना नहीं बल्कि कुछ करना भी है। तो मैं आपको दोबारा याद करा रहा हूँ, मेरे ख्याल से सब लोगों को पता है कि कल टाउन हॉल में आज़ाद कश्मीर की फ्लैग रेजिंग होगी, कश्मीर नेशनल डे के। आप कहाँ से टूटा है ताबीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। ख्वाब कहाँ से टूटा है ताबीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। कैदी बनाया जुल्म बिठाया, जालिम को कुछ तरस न आया। कैदी बनाया जुल्म बिठाया, जालिम को कुछ तरस न आया। छलनी कर दिया सीना मेरे वीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। ख्वाब कहाँ से टूटा है ताबीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। सब कुछ लूटा घर भी टूटा, सब्र का अब है दामन छूटा। सब कुछ लूटा घर भी टूटा, सब्र का अब है दामन छूटा। कैसा कर दिया हाल इस जागीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। ख्वाब कहाँ से टूटा है ताबीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माँओं के दिल धड़क रहे हैं। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, माँओं के दिल धड़क रहे हैं। दोस्त तो ये है हाल मेरे कश्मीर का, कब है मसला हल होगा कश्मीर का। ख्वाब कहाँ से टूटा है ताबीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। सबकी दुआ तू सुनता खुदा है, जुल्म ये इतना क्यों बरपा है। सबकी दुआ तू सुनता खुदा है, जुल्म ये इतना क्यों बरपा है। अब तो बाकी है चारा शमशीर का, अब तो बाकी है चारा शमशीर का। अब तो फैसला हो के रहे कश्मीर का। ख्वाब कहाँ से टूटा है ताबीर का, कब मसला ये हल होगा कश्मीर का। अब मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए। के जंगल में शहजादी ये कश्मीर की वादी, हद नज़र तक सरू व सनोबर हैं भी और नहीं भी। हद नज़र तक सरू व सनोबर हैं भी और नहीं भी। जालिम के दरबार में जैसे महर में लब फरियादी। छीनते हैं ओंठों से दुआएं और सुनों से रिदाएं। दुश्मन ने जिन बेड़ियों को जंगी वर्दी पहना दी। शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए, शायद ऐसे एक मैयत पामाली से बच जाए। माँ ने कम सिन बच्ची की दरिया में लाश बहा दी। सोए हुए ज़मीर हैं अब तक दरवाज़ा नहीं खुला। सोए हुए ज़मीर ने अब तक दरवाज़ा नहीं खोला। हमने तो जुल्म के पहले दिन जंजीर हला दी। हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ पर। हुस्न लकीरें खींच रहा था सादा से कागज़ पर। आज़ादी का लफ्ज़ लिखा कश्मीर की शक्ल बना दी। अब मैं हबीब जानब साहब की एक नज़म है
वो मैं पेश करना चाहूँगा। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे। है किसकी गर्दन पे खून नहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। वतन परस्तू को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से। जो आज हमसे खता हुई है यही खता कल सभी करेंगे। वजीफा ख्वारों से ये स्पेशली जो नाम निहाद हुकूमत पिछले 70 सालों से कश्मीर में बनी हुई है ना, उन्हीं के लिए शायद जानब साहब ने लिखा है कि वजीफा ख्वारों से क्या शिकायत, हजार दें शाह को दुआएं। मुदार जिनका है नौकरी पर, वो लोग तो नौकरी ही करेंगे। लिए जो फिरते हैं तगमाए फन रहे हैं जो हम ख्याल राहजन। हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या राहबरी करेंगे। न खौफ जिंदा न दार का गम, ये बात दोहरा रहे हैं हम। न खौफ जिंदा न दार का गम, ये बात दोहरा रहे हैं फिर हम कि आखिरी फैसला वही होगा जो 1.25 करोड़ करेंगे। सितमगरों के सितम के आगे न सर झुका है न झुक सकेगा। शार सादक पे है नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे। ये लोग कुछ कम निगाह जिनको समझ रहे हैं कि ना समझ है। यही ज़माने में आलम, यही ज़माने में आम जालिब शहूर की रोशनी करेंगे। यही ज़माने में आम जालिब शहूर की रोशनी करेंगे। मैं चंद शेर जो है वो पंजाबी ज़बान में बहुत ज़बरदस्त लिखते थे, वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह। सिर्फ चंद अशार में आपकी खिदमत में पेश करूँगा, जिसका उन्वान है एवें ना ला बैठी जान। इत्थे खल लांदे नहीं सारे, सूली टंगे जान बेचारे। इत्थे वगदे नहीं खून दे दारे, पहले अपने आप नू मार एवें ना ला बैठी यार। ना कोई दूर ना इत्थे नेड़े, विचे ही भेड़े विचे ही जेड़े, विचे ही रांझे विचे ही खेड़े। अपने अंदर छाती मार एवें ना ला बैठी यार। इत्थे वासफ शाह ना कोई, पल दी पल वसा ना कोई। इत्थे दसे राह ना कोई, अपने आप नू आजा मार एवें ना ला बैठी यार। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ यहाँ पर है, बारी बारी एक टेबल को जो है वो बुला रहे हैं वहाँ खाने के लिए माशाल्लाह। और बशीर राजा साहब, बशीर राजा साहब। गोलियों से ये जवान, गोलियों से ये जाग न बुझ पाएगी। गोलियों से ये जाग न बुझ पाएगी। गैस फेंकोगे तो और भी लहराएगी। गैस फेंकोगे तो और भी लहराएगी। ये जो आग जो हर शहर में जाग उठी है, ये जो आग जो हर शहर में जाग उठी है। तीरगी देख के इसको भाग उठी है। और कब तक इससे बचाओगे अपने दामाद। नेताओं, भारतीय नेताओं, कब तक इससे बचाओगे अपने दामाद। ये जो आग जला देगी तुम्हारे ईमान। ये जवां खून जो बहाया है तुमने अक्सर, ये जवां खून जो बहाया है तुमने अक्सर। ये जवां खून निकलाया है बनके लश्कर। ये जवां खून से रात न होने देगा।
देगा, ये दुख में डूबे हुए हालात न रहने देगा। रब दिसया तेरे विचों रब दिसया, किवें मुखड़े तो नज़र हटा, किवें मुखड़े तो नज़र हटा, कि तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब दिसया। जी करदा मैं तेनू वेखी जा, जी करदा मैं तेनू वेखी जा, तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब दिसया। कदी तेरे को लौट के न जावां, तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब दिसया। तू मेरा मैं तेरी होवा, जग तो कोलो तेनू खोवा, तू मेरा मैं तेरी होवा, जग तो कोलो तेनू खोवा। तेनू अखियां दे विच मैं लुकां, तेनू अखियां दे विच मैं लुकां, तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब दिसया। हुस्न तेरे दी खैर मनावा, जे तक ले ते मैं तर जावां, हुस्न तेरे दी खैर मनावा, जे तक ले ते मैं तर जावां। जोगी मिल जाए जोगी मिल जाए कदम थामा, जोगी मिल जाए कदम थामा, तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब दिसया। किवें मुखड़े तो नज़र हटावां, किवें मुखड़े तो नज़र हटावां, तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब दिसया, रब दिसया तेरे विचों रब
या हमारे जो मेहमान फनकार आए हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा शमसुर रहमान से कि वो यहाँ तशरीफ लाएंगे और उनका तारुफ आपको पेश करेंगे। जनाब शमसुर रहमान से बहुत प्यारे हमारे, आप सब जानते हैं इनकी आंखें झील सैफुल मलूक जैसी, तो चश्मा उतर देखा है। अस्सलाम वालेकुम जी। हम यहाँ 88-87 में जब मुजाहरे करते थे, जलसे करते थे, तो उस वक़्त वहाँ पर जो हो रहा था वैली में, वो आज से भी ज़्यादा भयानक था। और 1990 के बाद वहाँ जो बच्चे पैदा हुए, वो हम यहाँ से जो सुनते हैं, जो कभी कभी टीवी पे देखते हैं, वो लाइव देखते थे और वो उन पे गुजरती थी, और वही कुछ देख के वो बड़े हुए हैं, जवान हुए हैं। तो जो 90s में स्ट्रगल थी, उसमें बंदूक थी, जज्बात थे, लेकिन ये नस्ल जो पैदा हुई, इन्होंने फिर अपने इजहार के मुख्तलिफ तरीके सीखे, जो किसी भी दुनिया में किसी भी तहरीक को आवामी और लोगों की तहरीक बनाते हैं और बाकी दुनिया की तहरीकों के साथ जोड़ते हैं। तो इस हवाले से वादी में 90 के बाद पैदा होने वाली जो जनरेशन है, वो आज दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जाकर खुद अपनी बात कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में ये जो एक नया फैक्टर है, उसकी वजह से उम्मीद है कि दुनिया हमारी बात एक मुख्तलिफ तनाज़र में अब सुनेगी भी, और इंशाल्लाह इस तहरीक को हमायत भी मिलेगी। तो आज हमारे दरमियान एक ऐसा ही कश्मीरी नौजवान मौजूद है जो 1990 में पैदा हुआ था, और यही कुछ देख के वो बड़ा हुआ। 16 साल की उम्र में उसने एहतजाज का जो तरीका इस्तेमाल किया, इख्तियार किया, वो था मौसीकी, और वो भी इंग्लिश में, और जो पॉपुलर एक उसका अंदाज है रैप, वो उसमें उसने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। और जो उसका गीत उसने बनाया था आई प्रोटेस्ट, उसने मुख्तलिफ दुनिया के मीडिया को अट्रैक्ट किया, और BBC और जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बाकी जो दुनिया की एजेंसियां हैं, उन्होंने उसकी उस आवाज़ को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। तो आज हमारे दरमियान मौजूद है रोशन इलाही। रोशन इलाही उसका नाम है, और वो अपने म्यूज़िक के ज़रिए आज़ादी की रोशनी फैला रहा है। और उसका जो म्यूज़िक का नाम है वो है MC काश। इसके नाम से वो उसकी YouTube पे बेशुमार सॉन्ग्स मौजूद हैं। आप अगर चाहें तो YouTube पे भी सुन सकते हैं। वो पहले थोड़ी सी अपने तजर्बात के हवाले से बात करेंगे, और उसके बाद अपने कुछ गीत पेश करेंगे। सो आई इनवाइट MC काश। Thank you very much for having me here. Rebels in an alley, resistance in the air. We are down for the cause, we done murdered all our fears. No more pain, we are game. It's liberty or it's death. The wretched of this earth will soon be standing like the rest. Let it sing from every corner. There's honor in defiance. My people organizing got my rebels in alliance. The poet and the scholar, guerrilla and the farmer, contributing to the cause like the essence of a martyr. Fighting and resisting till a day will come to pass when the last will be first and the first will be last. We are cursed for oppression, a hearse for the tyrant. The voice of resistance will never stay silent. We are stronger than before, got the jawel at our feet.
motivated till the end, ain't no stopping or retreat. There will never be submission, so there'll never be defeat. We will rise. We will rise in the streets like a rebel republic. Assalamu alaikum. Thank you for having me here. My name is Roshan. I was born in 1990. I'm a child of conflict, a child of war. You know, that's how they categorize us back home. That's how they see us. So nothing has changed, to be really honest, for the last 26 years. This is my first time overseas. So I have lived the last 26 years of my life in Kashmir. I have grown up there. I was brought up there. And like I said, nothing has changed. When I was growing up, there used to be crackdowns. There were millions of guns. I mean, I have seen more Indians with guns than I have seen normal Indians. You know, that's my reality. I have grown up infatuated with AK-47s, as is the truth of every Kashmiri out there born in my generation. Because all we had to see, all we got to see were guns. AK-47s over AK-47s over AK-47s. It didn't matter where they came from, you know. Guns were guns, and the main purpose of guns, it's not to protect. The guns, they were not made to protect or anything, they were made to kill. And I grew up around them, and I grew up loving AK-47s. That is my reality. I grew up looking at Indian military forces coming into our homes, ransacking everything, treating us like shit, treating us like as if we were not human beings, as if we were animals. Nothing has changed, it's still the same. Today, right now, they kill us as if we are animals. They shoot at us with guns that are made to shoot at animals. I think nobody should be shot at anyways, but still. At kids, 5-year-olds, 11-year-olds, they shoot at them with guns, with bullets, with pellets. They blind us, they maim us, they torture us, they kill us. Nothing has changed. 26 years of my life, this is all I have seen. Nothing has changed. As a product of the 90s, as a product of what was happening all around me, there was censorship everywhere. It started from my house itself. My parents, they never wanted me to talk about Kashmir. They never wanted me to question anything. If I asked why there were so many guns around me, they used to tell me that I should not question it. Because, you know, if you question anything in Kashmir, then the army, the Indian state, it will come and it will kill you or probably jail you forever. So it doesn't matter who you are. It doesn't matter whether you're an artist or a human rights activist or whoever. They will jail you or they will kill you. They did it with Jalil Andrabi back in the 90s. They did it with Khurram Parvez right now. I mean, this is the reality of Kashmir Valley. We need help because we are weak. We don't have an army, we don't have like thousands of guns or anything. We are people who are very humble and very honest to themselves and to the world. We just want to be free, and to get that freedom we need your help. We need everybody's help. We can't do this on our own. It's impossible. We're up against a military state which is so brutal and so powerful that if we try to come out in the streets and if we try to say Azadi, they shoot us down. I mean, and nobody cares. Nobody anywhere around the world. I went to Sweden, for example. I talked to people and I said, I'm from Kashmir, and they were like, what is that? You know, what is Kashmir? Nobody knows, nobody cares. It's up to us, it's our responsibility, you know. It's our responsibility to take our cause forward. We can only do that if we are united, if we talk about an independent, united Kashmir. A Kashmir which is free of anybody's rule. A Kashmir which is not enslaved anymore. I mean, how long are the people back home going to be slaves? How long are other people going to rule us? How long
are our resources going to be used by other people? How long are we going to be so marginalized? There is no development. There are villages in Kashmir, both sides, where there is no electricity, where there is no even health care. We might be here in England, but there are people back home who need us, who need our voices, who need to hear us, who need us to reach out to more and more people. I try to do it through hip-hop. Well, I probably got lucky, you know what I'm saying, because kids my age, they don't have hip-hop. They have stones. And soon enough, I can promise you this, they will pick up the gun, because we have no political space back home. I mean, kids my generation, they grew up looking at the same things as I did. They felt the same anger. And what did they do? What do they do right now? They pick up stones. Soon enough, the anger right now is so evident. They will say the stones don't matter anymore, the stones don't hurt them. The stones can never hurt them. Let's pick up the gun. Do we want our children to pick up more guns now? I don't want my children to pick up guns. I don't want anybody's children to pick up guns anymore. I don't want any more bloodshed. I've seen too much of death. So what I really like to say is that we Kashmiris, we need you. You people, free Kashmiris who have been able to probably just run away from Kashmir. We have been able to run away from Kashmir. We've been able to come here. We can talk, we are free to speak. Because we know back home we can't speak. We can't. We are here. We can do so many things. I know you guys are already doing. I mean, this is brilliant. This is like, I did not know this was happening, and I'm so grateful that you are here and talking about Kashmir. This is important. But we need to do more, we need to be united enough. There are so many divisions already, but we need to shun those divisions. And through that unitedness, we need to reach out to the world so that Kashmiris back home, doesn't matter which side, the fractured Kashmir. Isn't that what they call us? We're fractured. We are divided. They made a line and they divided us. They separated families, brothers, mothers from sons. We need to be united so that we can raise a voice against the way we have been treated for so many years now. How many years this has been? Like 500 years? More than 500 years. It's about time. It's about time. Well, my experiences are of Kashmir. I have always written about stuff that I have seen. I was 20 years old when I wrote my first protest song, which became viral and all that. It was called I Protest. I did not write it because because I wanted to write or something. People were getting killed in 2010. My friend, he was 15 years old. He was shot in the streets. He was carrying books in his hands. He was shot dead. He wasn't shot dead actually, He was shot in the thigh. Being a 15-year-old, he fell on the streets. Then they ran a gypsy right over him, a gypsy, an armored vehicle. They ran it over him, and then they stepped down from that gypsy, and then they stomped on him until he died. I mean, can you understand the kind of sickness it is in the minds of the people who have guns? Isn't the guns that gives them the power? Isn't the guns that makes them control us? Isn't it through the guns that they control us? So, the death of my friend, I don't know, I don't want to say inspired, but it inspired me to talk about my reality. And for the past 6 or 7 years, regardless of the place I came from or the difficulties I faced, I have been able to persist. And I'm standing here right in front of you, narrating stories of Kashmir, narrating my feelings, and I'm lucky. But I'm just one of millions. I don't matter, millions matter. And they're back home, they're being gassed.
people are dying of heart attacks. There are 13, 11-year-old girls who are dying of heart attacks. The fear, the terror, it's real. And I don't know, I mean, we need to get together and we need to go out in the streets maybe, I don't know. Because there is anger, I have this anger, I don't know, I mean, I can, no matter how much I talk, no matter how much I rap, the anger is still there. Because the killings, the blood spilled in my streets, in our streets, it's real. It's the blood spilled of young kids. Boys, girls, women, men, it doesn't matter. They shoot us as if we are animals. So, I would like to end this little outburst of emotions with something that I wrote while being in Kashmir. I guess all of you know that it's like 105, 106 days of curfew back home. And I spent like 30 days of that curfew there, and I swear to God, all I saw all day, all I heard, all I saw was ambulances all day long. All day long, just ambulances. Ferrying young kids and protesters with bullet injuries and pellet injuries and whatnot. Alright. They come knocking on my door every night, looking for a rebel in the eyes of my child. They're blind to the innocence, murder all the residents, hiding all the evidence, rising up to prominence, scared of the dissidents. In a sense, their common sense is to brutally suppress all voices or shoot pellets to blind. Automatic weapons at hand can kill anyone, anywhere, anytime. And they're knocking on my door every night, looking for a rebel in the eyes of my child. They're blind to the innocence, to their own wickedness. Control the populace militarily. Let me make it clear, you can't hide, you can't run. They are everywhere, with their hands on their guns. Armed convoys on highways, gaspers in the streets, spies all around, listen in your heartbeats. Thank you very much. जो यहाँ पर जो हमारे काउंसलर्स हैं और जो दो लोग हैं वही बताएंगे कि क्या करना चाहिए। मैं तो इतना नहीं समझ सकता, लेकिन हर आदमी इंडिविजुअली अपने अपने तरीके से कुछ भी कर सकता है और हम उसके लिए किसी को फोर्स भी नहीं कर सकते। उसकी अपनी राय है, उसकी अपनी वो है। तकरीबन 15 साल हो गए हैं जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं इंडियन गाने नहीं सुनता और ना ही मैं अपने रेडियो पर उनको प्ले करता हूँ, ना ही मैं उनकी कोई प्रोडक्ट खरीदता हूँ और ग्रोसरी शॉप में नहीं करता। और मेरे घर में भी ये मेरा ऑर्डर है उनको कि अगर आपने कपड़े लेने हैं चाहे ख़राब हो, इंडिया के नहीं लेने, सूट है या ये जो भी है, ये मेरा अपना है। इसमें ज़रूरी नहीं हर कोई ऐसा करे, हर एक की अपनी अपनी वो है जो वो कर सकता है। मैं नहीं करता हूँ। हमारे साथ बहुत अच्छे शायर मौजूद हैं, तशरीफ लाए, बहुत दूर से आए हैं, बहुत प्यारे उनका अंदाज है। मोहम्मद सलीम मिर्ज़ा साहब से मेरी दरख्वास्त है यहाँ तशरीफ लाए, बहुत प्यारे हमारे साथी हैं मोहम्मद सलीम मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। मुअज़्ज़ज़ ख़ातीन व हज़रात, मुबारकबाद ने मुस्तहिक़ के वो लोग जिन्हां अज ने हालात ने तनाज़र बिलखसूस कश्मीर ने मुसलमानों वास्ते प्रोग्राम मुनक़द किया और मुबारकबाद ने मुस्तहिक़ के नौजवान जनाब रोशन अली साहब जिन्हां
اپنے تاثرات مشاہدات تساں سامنے پیش کیتے بڑے فکر انگیز انداز وچ۔ اللہ تعالیٰ اساں سارے کی ایسا شعور نصیب کرے تاکہ اساں مظلومین واسطے کوئی آواز بلند کر سکاں۔ میں اپنی نظمات بہت کچھ سنانیاں سی مگر صرف ایک نظم کشمیر نے عنوان نال سناساں پھر تساں کو اجازت ہے اساں چونکہ میں جو کچھ نہ کچھ سنیا اس تو اگے طبیعت اجازت نہیں دینی کہ میں کچھ اور نظم کسا قسم نہیں سنا یا کوئی غزل سنا یا کوئی شعر سنا۔ لمی کش لکیر آسانی اس طرح شمس صاحب نے گل ہوئی تو میں جی کوئی کیا عنوان رکھا ہے جی یہ کھلا ڈلا ہی ہے میں کشمیر کی گل ہو سی تو میں خود 10 منٹ بعد پھر ایک غزل اس کشمیر نے عنوان نہ لکھی۔ ویسے ہماری اپنی 8 کتابوں میں کی کافی کلام سارا یاد ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ لمی کش لکیر آسانی لکھی گئی تقدیر آسانی۔ لمی کش لکیر آسانی لکھی گئی تقدیر آسانی ظالم قد تک ظلم کماسی فتح ہے آخر آسانی۔ ظالم قد تک ظلم کماسی فتح ہے آخر آسانی ازلاں تھیں بادشاہ اس نے ازلاں تھیں بادشاہ اس نے دنیا سب فقیر آسانی۔ ازلاں تھیں بادشاہ اس نے دنیا سب فقیر آسانی اساں ہی تے اصلی وارث اساں ہی تے اصلی وارث جنت جہی جاگیر آسانی۔ شکریہ۔ اساں ہی تے اصلی وارث جنت جہی جاگیر آسانی آج بھی ہے اے ساڑی مرزا آج بھی ہے اے ساڑی مرزا کل بھی ہے کشمیر آسانی۔ لمی کش لکیر آسانی لکھی گئی تقدیر آسانی۔ اب میں درخواست کروں گا ہمارے روشڈیل کے بہت ہی معروف شاعر بڑا ہی پیارا لے جائے جناب محترم ماجد اجمی صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں۔ ماجد اجمی صاحب۔ ویسے سامعین سب سے پہلے میں ایک حمدیہ کرتا میرے مولا مجھے لفظوں کے سمندر دے دے فصاحت کے بلاغت کے تو زیور دے دے اور میدان شعر میں نکلوں تو مجھ کو میری کمان میں تو علم کے لشکر دے دے میرے مولا مجھے لفظوں کے سمندر دے دے۔ پنجابی کا کتا دو گھٹ پیمن نال تے چلیا دریا سک نہیں جاندے دو گھٹ پیمن نال تے چلیا دریا سک نہیں جاندے پاویں لکھ اداسیاں ہون ہاسے مکت نہیں جاندے پاویں لکھ اداسیاں ہون ہاسے مک نہیں جاندے تینوں تیریاں بڑیاں نے بھی اج تک یہ نہیں دسیا کتا بے شک پونک بھی لگے تے راہی روک نہیں جاندے دو گھٹ پیمن نال تے چلیا دریا سک نہیں جاندے۔ کافی دیر ہوگی بیٹھ کے تاکہ نہیں ہو میرا کیوں مڑ مینوں میرا میرا لگتا ہے نہیں ہو میرا
क्यों मुड़ मैनू मेरा मेरा लगदा है, खबरे कौन ते की रब जाने, होर किसे दा लगदा है। जी करदा है बैठा रवां बस उस गुलाब दी राखी ते मैं, तोड़ लवे ना उसनू कोई मैनू डर जा लगदा है। तोड़ लवे ना उसनू कोई मैनू डर जा लगदा है। रूप बहारां वर्गा तके, रूप बहारां वर्गा तके, चेतर दी रुत सड़दी लंघ गई। रूप बहारां दा मुमताज साहब, रूप बहारां वर्गा तके, चेतर दी रुत सड़दी लंघ गई। जेड़े रंग दा जोड़ा पावे सजदा सोहना लगदा है। जेड़े रंग दा जोड़ा पावे सजदा सोहना लगदा है। लेखां विच भी लिख देंदो ते रब्बा तेरा की जाना सी। लेखां विच भी लिख देंदो ते रब्बा तेरा की जाना सी। दिल दी तख्ती ते ना ये उसदा तेरा ही लिखिया लगदा है। दूर रुखां दे ओले लुकिया पिछली राती चन्न ते इधर अजमी रजाई मुंह ते पाई रोई जांदा लगदा है। नहीं हो मेरा क्यों मुड़ मैनू मेरा मेरा लगता है। एक उर्दू की गजल और फिर इसके बाद इजाजत चाहूंगा। तूने जब छोड़ दिया साथ तो गिला किस बात का। तूने जब छोड़ दिया साथ तो गिला किस बात का। कुछ ना आया जो तेरे हाथ तो गिला किस बात का। खेल तूने ही खेला था बड़ी हिकमत से। खेल तूने ही खेला था बड़ी हिकमत से। हो गई है जो तेरी मात तो गिला किस बात का। अबर को देख के सोचा था कि होगी बरसात। अबर को देख के सोचा था कि हो गई बरसात। आ गई तारों भरी रात तो गिला किस बात का। लुट गए हैं तेरी चाहत को निभाने वाले। लुट गए हैं तेरी चाहत को निभाने वाले। उन पे दुश्मन ने लगाई थी अजब घात तो गिला किस बात का। तेरे अमाद ने सब पोल तेरा यूं खोला। देख ली सब ने तेरी रात तो गिला किस बात का। मैंने हर रुख से तेरी बात का रखा था बरम। मैंने हर रुख से तेरी बात का रखा था बरम। तेरी बातों ही से फैली है अगर बात तो गिला किस बात का। मैंने हर रुख से तेरी बात का रखा था बरम। तेरी बातों ही से फैली है अगर बात तो गिला किस बात का। तूने भी अपनी मोहब्बत से किया था गाए लजमी। हो गया तुझसे भी अब हाथ तो गिला किस बात का। तूने भी अपनी मोहब्बत से किया था गाए लजमी। हो गया तुझसे भी अब हाथ तो गिला किस बात का। तूने जब छोड़ दिया साथ तो गिला किस बात का। कुछ ना आया जो तेरे हाथ तो गिला किस बात का। ऐसा होता है कि जिंदगी मौत का कोई पता नहीं होता। जो लोग आज हैं वो नहीं होते। पता नहीं आज यहाँ कोई ऐसे लोग होंगे। आज से 22 साल पहले जब यही बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग होती थी तो यहाँ बच्चों के लिए पपेट शो कराया था सैफुल मुलूक की स्टोरी से। पता नहीं वो लोग अब है नहीं है, मगर जो थे कुछ आप थे कुछ थे वो अब नहीं है। राजा यासीन और राजा अफजल साहब ये होते थे। अगर वो होते आज तो उनको याद था। तो मैं चाहता हूँ हम कुछ पढ़कर उनके लिए फातिहा पढ़ लें और दुआ करें कि अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मुकाम अता फरमाए। 1 मिनट 2 मिनट के लिए।
शुक्रिया आपका जी। बहुत ही अच्छे शायर यहाँ मौजूद हैं और तकरीबन वही 25 साल पुरानी आज यादें ताज़ा हो गई। शमसुर रहमान हैं, मुमताज़ साहब हैं, सिद्दीक मीरपुरी साहब, मैं दरख्वास्त करूँगा यहाँ तशरीफ लाएं सिद्दीक मीरपुरी साहब। मैनचेस्टर में जो है या नेल्सन बर्नले में, ब्रैडफोर्ड में जहाँ मुशायरे होते थे तो ऐसा होता था कि मुशायरों में दम जल्दी नहीं आता था और थोड़ा नरम नरम रहते थे, लोग बोर हो रहे होते थे तो सब आवाज़ लगाते थे सिद्दीक मीरपुरी को बुला लो, मुशायरा उठ जाएगा, उठाइए। अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात। कश्मीर की जो तस्वीर खींची गई है, यहाँ जो हालात हैं उनको सामने रखते हुए तो दिल नहीं करता है कि कोई ऐसी मज़ा कोई चीज़। मैं इस मौके पर एक नज़म है, मैं मेरा ख्याल है कि अगर इजाज़त हो आपकी तो चाहे आप उनके साथ कोई और सुनना चाहे तो आप बता दीजिए अपने सुनना चाहे। मैं पहले एक रुबाई में दो रुबाई जो कश्मीर के वाले से, फिर मैं आपको कश्मीर कश्मीरियां दा, कश्मीर कश्मीरियां दा, सानू बेशक हक आज़ादियां दा। कश्मीर कश्मीरियां दा, सानू बेशक हक आज़ादियां दा। साढ़े हक नू मारिया गस्बां ने, तेरा नहीं शमार बर्बादियां दा। साढ़े लीडरां रस्ते गुम कीते ते जहर फैलिया बेसवादियां दा। सानू रल के जेड़े नहीं बहन देंदे, होवे बुरा सदीक फसादियां दा। ऐसी जन्नत नज़ीर कश्मीर जेड़ी अज ज़ालमां दे वस पई होई है, उथे दुश्मनां क़यामत बरपा कीती, कोई चीज़ ना सालम रही हुई है। जुल्म जबर ते कहर हज़ाब डाढ़े, हर सख्ती गुलामी दी सही हुई है। पै के तंग बंदूक कश्मीरियां ने, हथां विच सदीक हुण लई हुई है। इस तो अलावा मैं एक नज़म है अपने कुरान पढ़ाना ही है ऐसा कि अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। मुख्तलिफ हालात पर है, अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। इंग्लैंड के माहौल में आज़ादियां ही आज़ादियां, इंग्लैंड के माहौल में आज़ादियां ही आज़ादियां। गौर नाल वेखो बर्बादियां ही बर्बादियां, ते चंगे वाले घरां विच होइयां बेसवादियां। लिस्सी वाली बुढ़ी भी तो बंदे उत्ते भारी है, अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। सोशल कोड़ियां तू मिलते गुजारे नहीं, कौंसलां तू मिल जाते छत दे सहारे नहीं। कराया भी कलेम होंदा समझो इशारे नहीं, फिर केड़ी लोड़ खामदा दी नाज बरदारी है। अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। नस्लां जो इत्थे होइयां पलियां जवान होइयां, नस्लां जो इत्थे होइयां पलियां जवान होइयां। तक के मुँह जोर उन्हों अखियां हैरान होइयां, जेड़ियां उम्मीदां लाइयां सब नुकसान होइयां। बुढ़ापा आया वेख्या तो होश भुल्ली सारी है, अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। दूजियां दी गल छोड़ अपना ख्याल कर, दूजियां दी गल छोड़ अपना ख्याल कर। मंजी थले सोटी फेर होर ना सवाल कर, अब सीधा चल सीधी अपने तू चाल कर। कहिए जिन्नू गल सच्ची लगदी कुहाड़ी है, अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। दूजियां दियां गिबतां तू पीठ पिछे करदा है, तो तुम दा लगा दिया ना रब को डरदा है। ते अपने गुनाहां उत्ते पल्ला पिया धरदा है। अजी है नमाजी है तो मुंह ते तेरे दाढ़ी है, अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। बैंकों में पैसा बहुत, बंगला है तो कार है,
बैंकों में पैसा बहुत बगला है बेकार है, फिर भी बेचारे का दिल बेकरार है। कोई शुगर ने मारिया, कोई दिल का बीमार है, तो दिलों के सुकून ने तो मारी हुई डारी है। अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। लीडर ने सारी साड़ी दुनिया बिगाड़ी है, लीडर ने सारी साड़ी दुनिया बिगाड़ी है। आलमा तो पीर ने भी वख हांडी चाड़ी है, वखो वख फिरके ने तो ये भी गल माड़ी है। पैसे पीछे हर कोई यारी है, अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। सुकून साडे दिलों वाला दूर साथू नसिया, सुकून साडे दिलों वाला दूर साथू नसिया। परेशानियां दे विच इत्थे हर बंदा फसिया, इको राह रब वाला नबी जेड़ा दसिया, जेड़ा चले सरा उस जिंदगी संवारी है। अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। चंद रोज मेला एक दूरता नु छोड़ो जी, चंद रोज मेला एक दूरता नु छोड़ो जी। गल करो चंगी मुंह भैड़ियां तू मोड़ो जी, ते अगले जहान लई भी मान कुछ जोड़ो जी। इत्थे सब कुछ फानी, तेरी जिंदगी उधारी है। अज मेरी बारी है तो कल तेरी बारी है। बस में सदीक गल्लां बहुतियां ना करी जा, बस में सदीक गल्लां बहुतियां ना करी जा। बच वे तू बुराइयों तू तो बुरियों तू डरी जा। गम दे दरिया विच होले होले तरी जा, दुख वंड दुखिया दे इहो दिलदारी है। अज मेरी बारी है तो कल तेरी। मुझे ख्वातीन हज़रात, अब आखिरी जो है हमारे प्रोग्राम के शायर हैं उनको मैं बुला रहा हूँ। आज ये जो प्रोग्राम है इसमें खाने पीने का इंतज़ाम, टेबल, ये हॉल की बुकिंग, हॉल का अरेंजमेंट कराना शिराज भाई ने ये सब किया था, और ये उनकी जॉब में शामिल नहीं है मगर उन्होंने किया था। आपका बहुत शुक्रिया। उनकी टीम आपकी, तो उसका बहुत शुक्रिया। बड़े अच्छे थे सिद्दीक मीरपुरी साहब। मुझे एक लाइन याद आ गई, मैं बता दूं आपको, फिर मैं उनको बुलाता हूँ। आजकल दुनिया में नीम के पेड़ कम होते जा रहे हैं मगर जबान में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, और लहजे में मिठास कम हो गई है, बदन में शुगर बढ़ गई है। तो ये अजीब सा मामला है, तो इसको उलट हो जाए तो अच्छा है, दुआ करें। साहबजादा मुमताज ऐवान साहब हमारे प्रोग्राम के आज आखिरी शायर हैं, और शुक्र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। साहिबजादा थोड़ी सी वजाहत। साहिबजादा अपने माए बाप दा हाँ, साहिबजादा में गद्दी नशीन दा नहीं। निका जिहा शायर मुमताज अबान मैं, आलम फाजल किताब मुबीन दा। तुसीं सारे अपने वास्ते जिस दिन जहन नुकता आया तो बड़ा ही तरह निकलिया, बगैर दाढ़ी से साहिबजादा कड़ा है, और वजाहत की थी जान छुटी, फिर कथा लिखिया। तो बहुत शुक्रिया, बड़ी मैनू ख्वाहिश नहीं सी, ऐसी कि नुकता देना चाहे सी, मैं खुद कदे नहीं किया कि मैंने साहिबजादा करो, लेकिन मेहरबानी उन्हें आया कि पूरा नाम लिखाओ, तो मैं जी पूरा नाम फिर से लिखो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं नसीब हाँ के कश्मीर ने उस तनाज़ुर मेरी किताब लहू कश्मीरियन आज सू 7-8 साल पहले छपी है, तो मैं ममनून हाँ शमन साहब ना और शकूर डॉक्टर शकूर साहब ना, क्योंकि और भैन मनीर साहिबा जे रसवी उन्हें तेरह बंदे ने तामन नाल किताब छपी सी, मुहब्बत नाल किताब छपी सी। तो आज ये है कि रोन तोड़ हो गया, अल्लाह माफ़ करे। तो एक फरमाइश सी स्पेशली मेरे अजीज़ मोहतरम अशर साहब ने कि ये नज़म जी है उत्थे ज़रूर तुसी पढ़सो ताकि मैं गौर कर सकूं। तो मैं जितने भी शोहरा मेरे सीनियर जूनियर जिससे भी सर साहब बैठे माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी को इस तरह सुनिया, कलाम सुनिया, बहुत अच्छा लगा। तो ये है कि इसकी फरमाइश है, तो फरमाइश है अगर ना पूरी करो तो फिर भी डर लगना
اس کا عنوان ہے کہ بوڑھیا باز آئی جا. جی ہر ہفتے سر کالا کری کہنا بن گبرو جوان. ہر ہفتے سر کالا کری کہنا بن گبرو جوان. او بوڑھیا باز آئی جا, او بوڑھیا باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. او بوڑھیا باز آئی جا, او بوڑھیا باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. جاتے کہ کڑیاں پوچھنے رہنے ابا کدھر گشنا. اے تے عمر مسیتی آلی او خبر کتھا گشنا. آج میں تمہارا پیچھا کرسا دیسا خاص تیان. او بڑھیا باز آئی جا, او بڑھیا باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. اٹھ سویرے بڑھا ماڑا مڑی مڑی شیشہ تکنا. دن سنبھال سرے میں اس نے اے پھر جڑیاں کٹنا. ٹیلی فون تے آخنا اس کی تو ہے ماڑی جان. او بڑھیا باز آئی جا, او بڑھیا باز آئی جا, باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. شیر مارے تو داد تو آٹی خالی ہسنا نہیں بلکہ شیر کی سمجھ کے تو مہربانی فرما سو. میں کوئی نوٹ نہیں مانگے. اس بد شکلی پچھے پہ گیا بڑھا بڑھی بارے. کئی کئی دن تے راتاں بڑھا خبرے کتھے گزارے. کیڑی صاحباں پچھے پلیا مارا مرزا خان. او بڑھیا باز آئی جا, باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. دوجی شادی نائے تینوں کیاں سی چا چڑیا. کیڑے لوف سنگی کو لونا سبق تو پڑیا. او نانیاں کر شادیاں دیڑے, اے نانیاں کر شادیاں دیڑے, تیاں پتر جوان. او بڑھیا باز آئی جا, باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. تارے دند بلاٹی بڑھیا میں نہ سامنی رہنی. تارے دند یہ شیر پڑھنے میں بھی کئی دفعہ آ جاؤں. تارے دند بلاٹی بڑھیا میں نہ سامنی رہنی. لچ مارے تے تریوری کھاٹی, لچ مارے تے کھاٹی تواری تریوری زمین. لتاں باواں کمڑیاں تاڑیاں, لتاں باواں کمڑیاں تاڑیاں, بترے جٹ کے جان. او بڑھیا باز آئی جا, باز آئی جا, میں پہلا بڑی پریشان. بہت شکریہ سر. مارے آخری کے لفظ میری بہن میری بچی تینوں. مارے مرچ دس کمیس کیڑی کیتی بے وفائی. زہر کھائی تے مر جا سانجے گھر وچ سوکن آئی. نہ کر تو بربادی کرنی, نہ کر تو بربادی کرنی. بجھ ممتاز زبان. او بڑھیا باز آئی جا, باز آئی جا, میں پہلا بڑی. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. چاول زیادہ تھینک یو ویری مچ. چھوٹی کرسی پہ صاحب سناؤ نا, کرسی پہ بھیج جاؤ. اصل جو شوگر کا مسئلہ ہے جو پہلے تو اللہ آسان ہے. چلو دو چار جی تھینک یو, تھینک یو. پلیز
سارا سلسلہ شکر الحمدللہ کہ جس وقت کسی شاعر نہ شام منائی جانی مطلب فرقہ جو مرضی تو سلاؤ ٹائم ہونا اس سے اچھا ساری میں کہنا چاہتا سا بجائے اس نے کہ شکور صاحب پلیز میرے محترم دلے شراء ہے نا صدیق میری صاحب بھی تقریباً ٹھیک ہی بھرے ہیں لیکن صدیق مرزا صاحب نے انہوں نے نظم ایک سن پلیز اچھی جی نظم جی جی سرزی حصہ دے فرمائشہ پر فرمائشہ ہو سکتے بدا شکر الحمدللہ اللہ نے بڑا آسان ہے لیکن دو اشعار فرمائشی سامنے نیا بارشانے کچے کوٹھے بھی ہے ٹائی شوڑے وہ سامنے نیا بارشانے کچے کوٹھے بھی ہے ٹائی شوڑے شہراں وچ وسنیاں نے شہراں وچ وسنیاں نے پیڑاں پائی بھی کلائی شوڑے پیڑاں پائی بھی کلائی شوڑے وہ محترم جس میں آیا تو اس نے کہا ہے کہ تسی پر اس نے استائی اور اس نے انترا ممتاز نہ سوچانے ایک سکابزی جا شیر ہے پتہ لگا تو سا اشنا سی یہ چاول بولنے پہ میں نہیں بول رہا پتہ لگا تو سا اشنا سی اسا ککڑ کوائی شوڑے اسا ککڑ کوائی شوڑے وہ ممتاز نہ سوچانے ممتاز نہ سوچانے مکی روگ لائی شوڑے مکی روگ لائی شوڑے بہت شکریہ بڑی مہربانی اصل جو پائی صاحب آئے سر شکر نہیں میرے سے مسئلہ ہے نظم میرے کول ہے لیکن ٹائم نہیں ہے نظم ایک منٹ میں دو شعر سنا جائے کہ میرے ذہن جانتا ہے اور سجنوں میں بلیت چہار گیا سجنوں میں بلیت چہار گیا جت گئی تمہاری زنانی اور سجنوں میں بلیت چہار گیا کوئی بندہ نہیں جان لیکن اتفاق ہو گیا ان کے کرے بندہ کوئی بندہ نہیں چلا کہ میری مسز جی میرے سے تگڑی ہوگا ڈاڑی ہوگا لیکن اتفاق ہو گیا بھی ہو سکنا بلکہ میں آپ میں قاضی کر رہے اس کو تو آڈے جو کسی نہیں ٹھیک اوتھے کڑکے نے گڈے چکنی سی اوتھے کڑکے نے گڈے چکنی سی ایتھے مر مر روٹی پکانی ہے اور سجنوں میں بلیت اگلے ریکارڈ کرنے پہ اور اس نے دیسی کہ سر میں معذرت چاہنا کہ جڑا سو شیر کیا سی وہی بول رہا میں انڈا کار چلانی ہے کچھ نہیں کر سی تھینک یو ویری مچ بڑی مہربانی تو شکور صاحب میرے محترم میں بڑا مشکور ہوں چونکہ تسی جو کتاب میری سی نا اپنی لو کشمیریاں نا اس نے بڑا بھرپور تسی تعاون فرمایا سی اچھا میں سوچنا میں ایک منٹ یہ ہم ٹائم ضائع کرنے کا تھا میں پہلے بتاؤں نا کہ کوئی اس طرح بندے تانوں تصویر ہے جی سن کے رہے ہیں تصویر وہ تو ظاہر ہے نا وہ تو ظاہر ہے نا آتی پگڑی ہے صحیح لیکن نہیں بس بڑی مہربانی شیخ صاحب مرزا صاحب اجازت ہے شیخ صاحب اجازت ہے انہوں کو اجازت دینی ضروری ہے اور اتنا اور بھی کوئی شاعر ہے تو میں اس کو بھی اجازت دینا سی کر لیں میاں بچارا پتلا سکلا میاں بچارا پتلا سکلا بیگم موٹ سمٹی کرمالی کھائی جانی یہ مارے اسے نہیں روٹی او بیگم ڈم ڈم دی
ओ बेगम डम डम जी सेहत न रखो ख्याल ते खाया करो कम कम जी, खाया करो कम कम जी। मेके सब्जी दाल खिलानी आपूं चिकन मसाला, मेके सब्जी अगर खुश होना चाहिए कि इस सब्जी दाल अच्छी बात है, डॉक्टर कहने सब्जी खाओ। मैं लेकर गिला मेके सब्जी दाल खिलानी आपूं चिकन मसाला, डक डक करे के पी जानी ये कोक न पूरा डाला, कुरे कुरे फरमाशा करनी खासा देखा बोटी, करमाने कर्मे मतलब नहीं है मुझे डॉक्टर साहब बैठे थे ये लहर नहीं छोड़नी, करमाने खाए जानी है मारे से नी रोटी ओ बेगम डम डम जी, डम डमा डम डम ओ बेगम डम डम जी, सेहत न रखो ख्याल ते खाया करो कम कम जी, ओ खाया करो कम कम जी। किचना ने विच जान न देनी आंधी के हथ नाल न देनी, चंगा चोखा खाना बनावे बच्चियां की ए खान न देनी, हर वेले पगड़ी रखनी हाथ विच डंडा सोटी ओ बेगम डम डम जी, ओ बेगम डम डम जी, सेहत न रखो ख्याल ते खाया करो कम कम जी। मोहतरम डॉक्टर शकूर साहब भी नज़र है, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है माशाल्लाह। वाओ मरिया सोनिया रब्बा खूब मलाई जोड़ी, तीजे दिन मकाई के रखनी ए आटे नी गोरी, फल फ्रूट ना अंदर होवे खलील अदरल साहब हुए मेरे नाल, फल फ्रूट ना अंदर होवे पेगशनी भरोटी ओ बेगम डम डम जी, डम डम जी डम डमा डम डम ओ बेगम डम डम जी, सेहत न रखो ख्याल ते खाया करो कम कम जी। खाए खाए बेगम कुकड़ कड़ाइयां बन गए पलवान, इसनी दहशत कोलू डरना है ममताज अवान, एक दिन तुसा नहीं पता लेकिन मैं अपनी बात कर लेता, इसनी दहशत कोलू डरना है ममताज अवान।